हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आमको कृपा दबा पाई हरे कृष्ण कृष्ण विशेष रूप हरे से राम बहुत सन्यासी हरे हरे, गण उपस्थित होती कृष्ण कृष्ण हरे हरे, परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज, हरे कृष्ण 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 परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति प्रचार परिव्राज महाराज, परम पूज्य श्री श्रीमद गौरंग प्रेम कृष्ण कृष्ण हरे तांकर दर्शन हरे राम सेमानक श्रीमुखରୁ संध्या परे संध्या आरती परे हरे कृष्ण तो कृष्ण हरे हरे, भागवत कथा श्रवणर परम सौभाग्य आमको हरे लाभ देव से समस्त को अनुरोध करी कि आपण माने संध्या आरती परे तो श्रीजीव गोस्वामी प्रभु को अनुरोध करी संध्या आरती वर्तमान आम परम पूज्य श्री श्रीमद लोकनाथ महाराज हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तापरे जप परे जार जो जो प्रकार सेवा আছে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକାଲ ଭକ୍ତ ଅନୁଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ସହ କାଲି ଆମେ ନଗର ଭ୍ରମଣ ହବ କଳସ ଯାତ୍ରା ସହ ତ ଆମେ 9ଟାରେ ବାହାରିକି ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ସେହି ସମୟରେ ସକାଳେ तो आमर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को सुस्वागत जनाइबा।